Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jamaah majelis ta'lim belasan tur sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Nyereng batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami nguncukake rasa syukur dak hadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken batan kaula sareng para panjenengan sateja tetap kaparing rahmat epan Allah Subhanahu wa taala torjukan muga-muga tetap kaparing syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkung-langkung nak kanak si dua si Asmana Habib sareng Nizam. Saya saat mangken saya melaksanakan hari ulang tahun. Muga-muga doa sateja doa terbaik yang didoakan fatan kaula sareng para panjenengan sateja teva ada kanak-kanak si kasebut nak kanak si kadua kasebut saengkeuna dadi nak kanak si soleh si taat dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala taat dak karing dua-duana torjukan lebur nyare dak ka ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpangkian saat mangken fatan kaula tero nyampiakia pansaponapan riwayat seka dima riwayat Kak Dintoh perpangkian sabelumna fatan kaula sempat membahas tentang bedena kalwarra ben masukna nyabana fatan kaula sareng para panjenengan sateja Kak Dintoh pagi bekal pentah pertanggungjawaban epon sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban katipun apa? Pertanggungjawaban nalikana fatan kaula mamasok nyaba nyerku nyaba maka luar nyaba Kak Dinto sadejana iparetong kama benya amal bagus seekalako malah takok mi pas kabater seeka kabater naudzubillah pas temu abanyaan amal coba nah naudzubillah. Jadi Kak Dinto yang akan dijadikan pertanggungjawaban. Artinya dalam tengka kulina fatan kaula sarang para panjenengan sateja. Cek ko si dalam metong bakto si abid. Dalam saserkuannya beben sapa kaluarannya be Kak Dinto dalam sapan bakto na. Kak Dinto beda pertanggungjawaban si kotu adepi paki iya junana Allah Subhanahu wa taala. Tantona mana bi abanyaan fokusah insyaallah bekal afektah kauntungan dak kafatan kaula torjukan para panjenengan sateja mana bisa belik pas abanyaan coba naudzubillah Kak Dinto bisa dadi sebab calaka na aba naudzubillah summa naudzubillah. Tapi ten kaula sareng para panjenengan sateja cek saking acara paretongan tak parlo ko se kabatir ongku karena apa? Karena fatan kaula sareng para panjenengan sateja pagi ialam swarga Kak Dinto pagi ialam akhirat Kak Dinto andi orang dalam pasera orang dalam Kak Dinto Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi abak mana bi seneng masemak dak ka Rasulullah insyaallah fatan kaula sareng para panjenengan sateja bekal eako sebagai umat epon karena Rasulullah Kak Dinto dalam atena cangkolang-cangkolang dalam atena Rasulullah Kak Dinto tak bekal arasa seneng tak bekal seneng Rasulullah Kak Dinto tak arasa seneng manabi beda setong bayi dari umat Rasulullah sepas masuk neraka. Jadi Rasulullah Kak Dinto cek sakingnya selalu mendukung kepada kita, selalu mendorong kepada kita ka angku ngalakoni kefokusan supaya bisa sami-sami areng-sareng masuk dekah swargana Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun Kak Dinto Siti Ketia hadis riwayat taki sareng Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Kak Dinto ada buaki
cek sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Katipana pada buna Rasulullah udziba ahlu qaryatin. Bekal kenging siksaan, bekal kenging adab ahlu qaryatin. Salah setong penduduk desa. Kak Dinto tak sebut tantona Kak Dinto ampun pernah kadadian Kak Dinto. Sekak dima penduduk desa saya maksud wa fiha thamaniyatu asyri alfi abidin. Nenge desa saya sebut Kak Dinto beda belung polo ibu orang seahli ibadah. Sadisa. Mungkin cek saking mungkin meniokora mungkin cek sakajamatan cek sakabupaten terus sama jemaah. Mana bisa desa Kak Dinto mi pas resana sobong seko sini sampai belung polo ibu orang. Kak Dinto saya belung polo ibu orang saya ahli ibadah. Saya tak ahli ibadah, kita antona saja nak banyakan boleh. Penduduk desa saya sebut Kak Dinto paringi adab, paringi siksaan sarang ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nengiti saya sebut beda belung polo ibu orang, benih belung polo orang. Belung polo ibu orang saya ahli ibadah. Ben boleh selain ahli ibadah. Orang-orang saya sebut amila a'malahum a'malal anbiya'i. Se lalakon na benarina Kak Dinto ninda atau benar nirowe deka lalakon na para nabi. Jadi Kak Dinto. Sila ampun ahli ibadah pas lalakon na niro deka lalakon na para nabi tapi ki iparingi siksaan tapi ki iparingi adab sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Pas para sahabat Kak Dinto matur, atanya dak ka Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, kaifa kadzalik duh? Ya Rasul, duh Gusti Kanjeng Nabi. Mak bisa ketika Dinto ya Nabi. Mak bisa ketika Dinto ya Rasul. Padahal ampun belum polo ibu orang seahli ibadah, mak ki kenging siksaan ya Rasul. Maka pas Rasulullah jawab, faqala alaihi salatu wassalam, orang-orang saya sebutkan isiksa kan paringi siksaan sareng ajunana Allah Subhanahu wa taala karena lam yakunu yaghdabuna lillahi taala. Saya pertama nalikana andi rasa kebentuan, andi rasa beci, andi rasa carmet. Tapi kacarmet dan Kak Dinto tak edasare karena Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa contohnya? Karena mungkin abekna arasa sebagai ahli ibadah. Orang si pecing to ada keajuanan Allah. Kita tahu nih sakoni banyak timbul perasaan di dalam hatinya cak abekna gak dinto fokus. Padahal si ipakon abek gak dinto ipakon pa fokus. Benih ipakon arasa fokus. Benih ipakon apa ngerasa fokus. Tapi isoro alalakon pa fokus. Nalikana nangale orang ngalakoni kecubaan. Abekna tentu cermat. Sela ampun sa kampung Kak Dinto ampun kaprah. Orang ahli ibadah pas oneng-oneng bada tokang buk mabuan, setong bada tokang judi, katelo, kampator sama cuma. Jadi orang-orang si ahli ibadah Kak Dinto pas becik dak ka orang se ngalagoni maksiat Kak Dinto. Bada boleh orang se ahli zina, juga saya termasuk nengi rakyat desa saya maksud. Jadi Kak Dinto pas carmet orang-orang si ahli ibadah. Tapi kacarmet dena tak edasare karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh beci, saking becikna kudu dasare karena Allah Subhanahu wa taala. Mun pas becikna edasare nafsu, engki termasuk kebajikan saya tak akuna, bahkan kebajikan saya bebeja dak ka abakna tibi. Mun beci ada ka orang si ahli maksiat, engki becikna Kak Dinto dasare karena Allah Subhanahu wa taala. Mun carmet ka orang sing ngalakoni zina, pacarmet abekna saking kacarmetna Kak Dinto dasare karena Allah Subhanahu wa taala. Mun dasare karena nafsu, dasare karena abekna tibi, dasare karena todus, todus katisa tatangke. Jadi naklah terkenal sebagai kisana orang si ahli ibadah, mak paski beda orang tukang zina, mak ki beda orang buk mabuan todus. Jadi Kak Dinto kan todus ka orang. Padahal seeka parlo Kak Dinto todus dak kah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kebajikan gak dinto, kacarmetan gak dinto, kebentuan gak dinto. Tak dasari karena Allah Subhanahu wa taala gak dinto bakal ada tengaki siksaan dak ka sanajan ahli ibadah. Gak dinto si pertama, si kaping dua nah wala ya'muruna bil ma'ruf. Dan orang-orang si ahli ibadah si kasebut la ya'muruna bil ma'ruf. Tak lebur ngajak orang lain ke angkui ngalakoni kebagusan. Sepenting ampun ibadah tibi, sepenting ampun ngalakoni kebagusan tibi, sepenting ampun hengki, sepenting pokok makumpul ke angkui abad tibi. Tak ngajak, tak berdakwah dak ke orang lain, ke angkui norok dak kala lampan kebagusan. Seteti tugas sa hengki ke angkui ngajak. Perkara orang gelem norok atau bana tak gelem kak dinto satejana tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para kiai, para ustadz, kak dinto di dalam berdakwah engki cuma ngajak. Ngajak perkara orang nuro'a tak nuro'a. Sobung cari tanah kose kiai kose maksa nukol dak ka orang supaya nurok. Mana bisa secara umum sobung. Engki mana bila kar pasraaki. Engki ampun dakar tugas. Pasraaki sareng ring sepona. Lu tak langkong kak dinto kiai. Anak abdina buruk kaki. Pada dia ki anak setoat. Pada dia ki anak se pejeng ibadah. Pada dia ki anak se pejeng ngaji Al-Quran. Pada dia ki anak se toat. Dak karing tua dua. Engki karena ampun kiai nak pasrai. Engki ampun kengeng. Ngereng. Muntak ndak dak kabebelaan na. Engki ngereng kasukan na. Iselte asagone engki selte. Tampeleng asagone engki tampeleng. Cek saking apa na. Kak dinto manabi lakar pasraaki. Saking manabi zaman-zaman samangken na tak ningala pola. Tak ningala pola pada guru nampeleng murid dah. Oning-oning sering tuana tak narema. Lapor lagi dak ke polisi. Jadi ampun guru banyak senorot, torot ampun. Tak anak-anak aku lihat pun apa torot. Polana tidak ada kerjasama yang baik. Sareng orang tua dua. Nah, orang tua na mas raki beria. Tak ning tegur sakone, tak ning banglo sakone, tak ning kikiri sakone, tak ning pokol sakone. Bas oning-oning langsung berhubungan dengan pihak yang berwajib. Jadi gak dinto. Kadipun apa mak pas dak bingking samangken. Akhlak terutama, akhlak ke murid-murid kak dinto. Semakin maju teknologi, akhlak kak dinto semakin rusak. Rusak kebeni saking polana karena teknologi napunten. Saking karena tidak ada kesadaran dari orang tua untuk mendidik anaknya. Kalau bencara pasrah aki sisa ungku-ungkuna. Mana bilang mbak lu ampun bila karek pasrah aki. Jok boleh perak pukul kiai. Teka aku si ampun ipa beli mati nada kapten. Bede kak dinto salah setong wali santri. Saya dari desa Ceruan Lauk. Sampai ko matur sakak dinto karena ampun pernah anak nakak dinto berkasus melanggar sapa nikah. Jak boleh guna itu kan ya. Sana jen ko se pokol, sana jen ko se ipa lempu ya. Ingat ko seten ko dah. Pada cak ko sampai sana jen ipa lempu. Ko se ipa lempu rekin ika kebaya pendola bakso. Jadi engki kak dinto tandana dari pasrana. Dari pasrana. Pasrah aki kak dinto. Sana jen ko se ipa beli paten ada ka aptin hari tak kak. Beda saya sampai sakak dinto. Beda saya sampai pasrah aki kak dinto. Jadi kak dinto pemasrahan yang sesungguhnya. Engki karena sebagian pun apa? Sebagian kuna seltek sagone ampun nompo. Beda kak dinto peristiwa ngoret kak dinto. Karena ampun tepak naik madrasah kak dinto arehab genteng selaju genteng seanyar. Pas oning-oning pada murid terlambat nyabak sampai di motor tepak nengi lorosa orang saya matepak genteng. Iki pas ika keri genteng kertep tangkina.
Sela Kak Dinto, benih pas abala ka guru nak oning-oning mulai pas ngajak ring tuana atau mau numpo ke sekolah. Beda kati Kak Dinto juga. Kak Dinto punten benih si kapasir, si ialamitan kau udah tibi Kak Dinto. Termasuk saya, mana si guru saya suruh teka aku saya palembu iba. Kak Dinto ampun, katen kau udah tibi. Selebihnya dari Kak Dinto, tiga dia sobung. Cuma ini sekedar pasrah, masrah aki. Masrah aki, nyokna burgaki. Ini juga banyak sih Ki, bisa bekerja sama. Cuma sebagian orang sih sampai ini tak narema. Tak narema, pada situasi sampai nompo. Jadi ketika dinto. Lam yakunu yaghdabuna lillahi ta'ala. Kak dinto si pertama. Si kaping dua na wala ya'muruna bil ma'ruf. Ben orang-orang seahli ibadah kak dinto tak bengal ka aku ngajak ke bagusan. Sana jan bengal tak pasrah. Sana jan pasrah yang kita ngajak. Jadi berak ke bagusan na mati tibi. Wana pakai ingin kak dinto. Engki kengeng saking kurang sae. Karena kurang sae, engki tetap narima adab dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Abak kak dinto ada wakan kak di magelara, engki kak dinto. Abak kak dinto ngajak dek kakak fokusan dek kapan sapunapan orang, engki kak dinto pa ampun. Saking tak ampu ko sini alat-alat ka kelompok lain, tak ampu ko si alat-alat ka. Saking eka masyarakat secara umum, tinggal badana ketika dinto. Nah, jadi ketika dinto. Karena apa? Karena kewajiban nak abak kudu ngajak. Perkara nuruk tak nuruk kak dinto sadayana urusan epon Allah Subhanahu wa taala. Perkara percaya tak percaya kak dinto sadayana urusan na Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'muruna bil ma'ruf. Sikapeng telukna wala yanhauna 'anil munkar. Ben orang-orang seahli ibadah sika sebut la yanhauna 'anil munkar. Tak bisa nyegah dek kah? Lalakon kacubaan saya lakoni warga desanya saya maksud kak dinto. Pun perak lacu nak caramat. Pun perak badana baci. Polana bada ahli maksiat. Pun nak badana caramat polana bada tukang zina senengi di sana. Caramat polana bada tukang judi. Tapi penapanya mana? Tak bisa ka angkui nyeke orang seka sebut ka angkui atingkel lagi dek kah lalakon ka maksiatanna. Minimal engki ajak, minimal belai, minimal tutui. Paling sakone na tutui lah cong cek cara-cara cong jadi susah. Kak dinto ampun masuk dak kah bitungan dakwah. Jadi dakwah kak dinto tak kudu ni mancing atas panggung sampai nekuk mic. Kak dinto kan nekuk mic baik cara perhitunganna ampun lebih dari sekedar dasar-dasar dakwah kak dinto. Artinya tak aku nak dari catur ka catur, kotok ka kotok, jauh-jauh. Kak dinto juga bisa menjadi dakwah. Bisa menjadi dakwah, ben Kak Dinto juga tidak menutup kemungkinan Kak Angkuy bisa berhasil. Engki sanajan ku sini neku emek naik ke atas panggung, sela atas panggung ki bodo podium mah. Engki Kak Dinto juga sobung jaminan. Sobung jaminan orang-orang sing ngeding bakal norok akabi. Pakun bada se norok, pakun bada se tak norok. Pakun bada se seneng, pakun bada se beci. Pakun bada se Wanapanya mana bada se aniat bagus, pakun bada se aniat coba deka orang-orang ketiga dinto. Kak dinto saya dari luar, dari abana tibi pendakwahnya. Macam-macam juga. Bada saking melakukan dakwah karena ingin mendapat peran di masyarakat teroyar ke orang. Kak dinto ampun salah niat Kak dinto ampun. Ingin berdakwah di masyarakat saking karena wanapanya mana sedia orang sepaju. Ampun salah niat panik. Dakwah di masyarakat saking teruk yang kebe sebagai orang yang terpandang di masyarakat. Kak dinto juga salah niat. Katipan apa niat setepa? Engki niat cek kusini nyak banyak niat ide lima dakwah Kak dinto. Niat abe berusaha. Berusaha dakwah Kak dinto berusaha. Berusaha Kak angkui ma bagus perkara-perkara secoba. Ben panapanya mana? Ben ma istiqomah dalam masalah-masalah kebagusan. Niat dakwah Kak dinto tak ampu ko banyak.
Si fokus ngiring pa istiqomah, si coba ngiring pata ada kan sakone. Melaju mata ada yang kalian yang kiri sana tak bisa cak boleh ustad, cak boleh kiai, cak boleh ulama, cak Rasulullah tibi kak dinto tak paringi kemampuan secara gaib kak angkui wana mana kak angkui laju ngobo-bobo ke masyarakat secara langsung pun bahkan yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh katempeng se ia depi ulama-ulama zaman samangkin jauh jadi ketika dinto tak bisa nyekedekah kamungkaran padahal fakullu man syahada mungkaran min ahadin padahal siapa-siapa orang yang ningali kamungkaran si elakoni setong orang tapi walam yanhahu tapi pas tak nyeke dek kamungkaran si kasebut fahuwa syarikun lahu maka yang kepada baiban orang si ngalakoni kamaksiatan contohnya kak dintoh kal mustami'i lil ghibati fahuwa syarikun ma'al mautab jika dia contohnya kak dinto contoh aki orang se ngiding aki orang se agaiba orang acaca coba na orang lain nih kacaca coba na orang ngiding aki kak dinto yang kepada baiban se norok pato agaiba jadi ketika dinto wakada ban sakak dinto cukan kullul ma'asi masalan saumpamana cema kamaksiatan satejana man jalasa fi majlisis syurbi siapa-siapa orang setuju siapa-siapa orang se akompol se apolong fi majlisis syurbi dalam perkumpulan na orang se minuman keras orang sibuk mabukan sanajan tak nginom sanajan tak norok mabuk maka orang tersebut tergolong fahuwa fasikun tergolong sebagai orang fasik wa illam yashrab sanajan tak norok nginum nah tiga dinto sehingga tak heran juga dalam hal kak dinto Imam Wahab bin Munabbih kak dinto ada buaki inna a'zama dzunubi indallahi saungkuna dosa paling raja menurut Allah Subhanahu wa taala ba'da syirki setepe salah tadina syirik kak dinto as-sukhriyatu bin nasi iki kak dinto wana mana merendahkan diri merendahkan orang lain ngangkep abek kak dinto afokusan etimpang orang lain bila yang kep abek kak dinto afokusan ban orang lain otomatis orang lain yang kep acubaan kak dinto dosa se nomor 2 na syirik dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala. Se pertama se paling raja dosa na syirik ben se kaping 2 nah iki kak dinto. Jaepun se Imam Wahab bin Munabbih kak dinto. Jadi mela dari kak dinto ngereng buatan kau le sareng para panjenengan sateja tetap berusaha. Terus-terusan berusaha. Kak angku selalu berbuat baik kan kak dimah kelara abek. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tak marintaaki tong setong tak marintaaki sesuatu dak kabe-abeen batan kaula sareng para panjenengan sateja kajebana di batas kemampuanna batan kaula sareng para panjenengan sateja. Allah tak aparing parintah, Allah tak aparing musibah, Allah tak aparing ujian dak kaabe. Kajebana Allah ampun cek saking cara paretongan Allah bisa maretong ampun cek orang se paringi musibah orang se paringi ujian orang se paringi tugas kak dinto yang kemampu sehingga mun pas asrodu ya Allah mak raja ungku musibah sete pada kak abak kak dinto ya Allah abdina tak sanggup ya Allah kak dinto jak nasi abak nasibi tapi miturut Allah Subhanahu wa taala boten kaula sareng para panjenengan sateja manabi kaparengan ujian searupa musibah. Manabi kaparengan ponapa terus sama cemah. Se atet dia kikaton berat dak ka abak. Kak dinto kai ngai jak sampuna. Abak kak dinto kani sere sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Dadi sa sakit-sakitna, dadi sa berat-beratna bila ampon era saaki cek kak dinto arupa aki bentuk pangane sera Allah dak ka abak. Maka
abek kak din tohbatan kaula sarang para panjenengan sateja. Tanto tak bekal arasa sakit, tak bekal arasa berat, dek ka panponapan sih ibarengnya ki Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa waspamator malar moga si sakoni kak dintoh bisa tetia kemanfaatan siraja. Mukubatan kaulah torjukan para panjenengan sateja. Kurang lebihnya nyu'na maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.